नमस्कार बंधुगण, कहानी दुनिया को आपण मानक स्वागत। आजिर कहानीर ना अद्भुत विद्या। विक्रमार्क पुनर्बार वृक्ष पाखक लेउटी आसिले। झड़ा बतास प्रति भ्रूक्षेप न करी से वृक्षारोहण करी शबटी को उतारी आनिले। किंतु ताकू कांधरे पकाई सुनसान श्मशान पथ अतिक्रम करने को आरंभ करने मात्रे सबस्थित बेताल कहला, राजा, तुमे कौनसी अद्भुत शक्ति आयत्त करने मानसरे एभली दुस्साद श्रम करुछ कि? ताहा ही जदि होइथाए तेबे तुम उद्देश्य मंद नुहे। कौनसी विभूति लाभ कले ताहा द्वारा तुमे हुए तो परर उपकार करिपारिबो, किंतु सेथिरे भी समस्या अछि। भीम सिंह सेही भली किछि अलौकिक शक्ति पाइथिला, किंतु परिणाम कौन हैला कहुछि से कथा शुण। शुणिले श्रमभार लाघव मन हेबो। बेताल गपिला। भीम सिंह थिला जणे कृषक। से कठोर मेहनत करी निज पैतृक जमीजमा किछि बढ़ाई थाए। थरे बहुदिनर खंडिए पड़िया जमी से अल्प दाम रे किणी सेथिरे किछि फसल करिबा सकाशे लागी पड़ी थाए। दिने कोदाଳ जोगे माटी हाणुथुबा बेले कौनसी पथरिया बीज ता कोदाଳରେ लागिला। से सावधान से स्थान खोली देखे तो खंडिए पथर तले गोटे पात्र रहिछि। पात्रर मुह खोली तार विस्मयर सीमा रहिला नाही। तही भितरे गोटे सुनाहार समते खंडिए तालपत्र उपरे किछि लेखा होई रहिथिला। भीमसिंह हार और तालपत्र को घर को नहीं आसिला। मन दे तालपत्रर लेखा पढ़िला। ताहा थिला अनेक वर्ष तलर जणे लोकर आत्मकथा। लोकटी कौनसी जोगी कृपारु गोटे अद्भुत हार पाइथिला। से हार पिंधि जाहाकू भेटिबो ता मन कथा जना पड़िजिबो। लोकटी हार पिंधि केतेक धनी और विशिष्ट लोकंकर दूरसंधि मान जानी पकाई से सबु प्रकाश करदेवे बोली धमक देला। से सबु लोके गोपन ताकू धन संपत्ति देई ता मुह बंद करी रखिले। एहीपरि भावरे लोकटी आराम रे चलिला। किंतु दिने से ता स्त्रीर मन कथा जानी पकाइला। स्त्री ता प्रति नुहे आउ जनक प्रति अनुरक्ता। से स्त्री को मारिदेला। तापरे हार प्रति तथा जीवन प्रति बीतस्मृह होईगला। हार सहे आत्मकथा पोती दे से बण को चलीगला। भीमसिंह ए कहानी पढ़ी जेतिकी विस्मित होला सेतिकी कौतूहली होला। प्रथमे से हारर एपरी महिमा अछि बोली परते जाइपारला नाही। जहा हो हारटी बेकरे पकाई से गाँ भितर को बाहरी गला। जमीदार जणे ज्ञाती लंबू सिंह पाखरु से किछि टंका करज करिथाए। सेदिन से टंका परिशोध करबाकू गला। लंबू सिंह को देखिबा मात्रे से बुझीगला जे लंबू सिंह जमीदार को हत्या करबा चक्रांतरे अछि। भीम सिंह कहला, आहा, आम जमीदार केते भल लोक। लंबू सिंह चमकी पड़ी भीम आड़ को कटमट करी अनाइला। भीम निश्चित हैला जे ता संदेह सत्य। किंतु से आउ अधिक किछि न कही सेठु चलीगला। भीम बुझी पारि थाए जे जमीदार संध्या भ्रमणरू फेरिला बेले बण पाखरे तांको मारिदेबा निमंते लंबू सिंह दुई जण गुंडा को नियुक्त करिछि। भीम धीरे धीरे बण पाखकू जाई से दुई गुंडा को हठात आघात कला। से माने अचेत होई पड़ीगले। भीम दौड़ी दौड़ी जाई जमीदार को भेटी कहला कि तांको हत्या करबा सकाशे लंबू सिंह गुंडा लगाइथिला। जमीदार को लोके गुंडा दुई को धरी नहीं गले। माड़ भୟରେ से दुई जण लंबू सिंह द्वारा जमीदार को मारिबा सकाशे नियुक्ति होइथिबा कथा स्वीकार कले। लंबू सिंह पळैगला। तेबे तांको प्राण रक्षा करिथिबा हेतु जमीदार भीम को बहु पुरस्कार देले। जमीदार चारिआडे भीमर प्रशंसा गाई बुलिबारु भीम प्रति लोके बहुत श्रद्धाशील हेले। भीम सिंह हारलब्ध विद्या बଳରେ अनेक लोकंकर अनेक प्रकार उपकार कला। क्रमे साधारण रे प्रचार होईगला जे भीम सिंह अन्यर मन कथा जानी देई पारे। अवश्य किपरि उपाय से जाने से कथा काहाको मालूम नथिला। भीम सिंह दिने जानी पारला जे गाँर झीओटी ताकू बहुत भल पाए। से झीओर बापांको प्रस्ताव देई झीओटी को विवाह कला। थरे दले भद्रवेशी लोकोंको सह कथाबार्ता कला बेले भीम सिंह बुझी पारिला जे सेमाने भद्रतार मुखा पिंधि गोटे डाकू दल। से राजदरबार को ए संवाद पठाई देला। फଳରେ डाकू दल धरा पड़ी गले। अन्यान्य अनेक दुर्बृत्त मध्य भीम सिंह जोगु धरा पड़िले। भीम सिंहर ख्याति जेतिकी बढ़िला सेही अनुसारे विपदर संभावना मध्य सेतिकी बढ़िला।
ଡାକୁ ଓ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଯୋଜନା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଭୀମସିଂ ସେସବୁ ଆଗରୁ ଜାଣି ପକାଇବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଜନା ସଫଳ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। କ୍ରମେ ରାଜ୍ୟର ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ଭୀମସିଂଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନେଇ ଅମୁକ ତମୁକ ଲୋକର ମନ କଥା ବିଷୟରେ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହୁଏତ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହ ବ୍ୟବସାୟ କରିବ, ସିଏ ଭୀମସିଂଙ୍କୁ ଡାକି ପଚାରେ ଅପରର ମନରେ କ'ଣ ଅଛି। ଭୀମସିଂ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଲା, କାରଣ ସେ ଦେଖିଲା ସବୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆବର୍ଜନା ଓ ଦୁରଭିସନ୍ଧି ଭର୍ତ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଲୋକେ ତା ପରାମର୍ଶ ନେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ବାବଦରେ ତାକୁ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଦେଉଥାନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କଲା। ରାଜା ଦିନେ ତାକୁ ଡକାଇ ପଚାରିଲେ, କହିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭାବୁଛି କ'ଣ? ଭୀମସିଂ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମହାରାଜ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ କଦାପି ଆପଣଙ୍କ ମନ କଥା କହିଦେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ରାଜା ସାବାସ ବୋଲି କହି ତାକୁ ସେଇକ୍ଷଣି ଦରବାରର ଜଣେ ଅମାତ୍ୟ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ। ତେଣିକି ଭୀମସିଂର ଆୟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଲା। ରାଜାଙ୍କ ପାତ୍ରମିତ୍ର, ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେନାପତି ସମସ୍ତେ ତା ଜରିଆରେ ରାଜା ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଓ ତାକୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଦିନେ ରାଜା ଭୀମସିଂଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତରେ ଡାକି ହସି ହସି ପଚାରିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ କାହିଁକି ଡକାଇଛି କହିଲ? ଭୀମସିଂ କହିଲା, ମହାରାଜ, ମହାରାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କି ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରନ୍ତି ଆପଣ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାବାସ୍, ତୁମେ ମହାରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇ ଚିଠି ଖଣ୍ଡିକ ନେଇଯାଅ। ତାଙ୍କୁ ଏହି ଆଳରେ ଭେଟି ତାଙ୍କ ମନ କଥା ଜାଣି ଆସ। ରାଜା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଭୀମସିଂ ମହାରାଣୀଙ୍କୁ ଚିଠି ନେଇ ଦେଲା। ରାଣୀ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଚିଠିରେ ରାଜା ଖାଲି ଏତିକି ଜଣାଇଥିଲେ, ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସଙ୍ଗୀତ ଆସର ହେବ। ଭୀମସିଂ ରାଣୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ବୁଝିଲା ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଣୀଙ୍କର ତିଳେ ମଧ୍ୟ ସଦ୍ଭାବ ନାହିଁ। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତି ପୋଷଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଫେରିଆସି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ମହାରାଜ, ମହାରାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପାର ସଦିଚ୍ଛା ଆଉ ପ୍ରେମ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ରାଜା ପୁଲକିତ ହୋଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ହାରଟିଏ ଭୀମସିଂଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଭୀମସିଂ ଘରକୁ ଫେରିଆସି ସେହି ରାତିରେ ହାରଟିକୁ ନିଆଁରେ ନିକ୍ଷେପ କଲା। ହାରଟିର ଗୁଣ ଏପରି ତାହା ତରଳି ନ ଯାଇ ପୂରାପୂରି ଉଭାନ ହୋଇଗଲା। ଭୀମସିଂ ଟଙ୍କା ପଇସା ଧରି ସସ୍ତ୍ରୀକ ସେହି ରାତିରେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ବେତାଳ କାହାଣୀଟି ଏଇଠାରେ ସମାପ୍ତ କରି ପଚାରିଲା, ରାଜା, ହାର ବଳରେ ଭୀମସିଂ ଯେ କେବଳ ନିଜେ ଲାଭବାନ ହେଉଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଉପକାର କରୁଥିଲା। ସେଭଳି ସ୍ଥଳେ ସେ ହଠାତ୍ ହାରଟି ବିସର୍ଜନ ଦେଲା କାହିଁକି? ପାରିଲେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଉତ୍ତର ଦେବାର ଶକ୍ତି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯଦି ନୀରବ ରହିବ, ତେବେ ତୁମ ଶିର ହେବ ସ୍କନ୍ଧଚ୍ୟୁତ। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଭୀମସିଂ ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲା। ହାର ତାକୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଦେଲା ତାକୁ ସେ ଯଥାସମ୍ଭବ ସଦୁପଯୋଗ କଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ହାର ବ୍ୟବହାର କରି ଚିରଦିନ ଭଲ ହୋଇ ରହିବା ତା ଭଳି ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏ କଥା ସେ ବୁଝିଲା ଯେତେବେଳେ ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ମନୋଭାବ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଭଳି ସାହସ ସେ ପାଇଲା ନାହିଁ। ତାକୁ ମିଥ୍ୟା କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଶକ୍ତିର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ସକାଶେ ଖାଲି ଭଲ ମଣିଷ ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ସେଇପାଇଁ ବିଶେଷ ମାନସିକ ବଳ ଥିବା ଦରକାର। ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। ଭୀମସିଂ ପାଖରେ ସେ ବଳ ଯେତିକି ଥିଲା, ସେତିକିରେ ଯେତେ ଦିନ ସମ୍ଭବ ସେ ରାଜ୍ୟର ଉପକାର କଲା। ଯେତେବେଳେ ତା ବଳ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ବୁଝିଲା, ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ହାରକୁ ବିସର୍ଜନ ଦେଲା। ରାଜାଙ୍କ ମୌନଭଙ୍ଗ ହେବା ମାତ୍ରେ ଶବ ସହ ବେତାଳ ଖସିଯାଇ ପୁନର୍ବାର ବୃକ୍ଷଡାଳରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଲା। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜହ୍ନମାମୁଁର ବେତାଳ କଥାର ଏକ କାହାଣୀ, ଅଦ୍ଭୁତ ବିଦ୍ୟା।